kazi kuu ya shetani, wanapeleka agenda za shetani mbele. Ndio kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, ya udanganyifu wa mwisho, na tunaambiwa ni udanganyifu wa mwisho. Sasa wale wanaosema taki itamaliza historia ya mwisho, my friend, wale wanaoamini hivyo wako kwa mtego mkubwa wa shetani. Kama it is time to change your mind, my friend. Tunaambiwa udanganyifu wa mwisho ni kuhusiana na mnyama mwenye pembe mbili, anashirikiana na Papa C kwa ajili ya kudanganya ulimwengu, kupeleka uongo wa shetani ulimwenguni, na wanafanya vita dhidi ya mfalme wa falme. Na shetani ni mjanja. Quotation ya juu tulisoma ikasema ya kwamba shetani anatafuta kumaliza watu wa Mungu, waone ya kwamba hii sio hii ujumbe ienda. Shetani yako na hiyo nia. Kwa hivyo tukikosa kuelewa vile leo nabii imeelekeza na imesema vizuri, tunamaliza historia ya ulimwengu na utawala wa kipapa, sio utawala wa taki. Angalia, shetani amekuja leo na fundisho lake, ameondoa mawazo ya watu. Kwanza watu wa Jumapili, ametengeneza kitu kinaitwa futurism theory. Angalia, amewaambia unajua Yerusalemu, Yesu atarudi pale tena Yerusalemu. Watu wameweka mawazo pale, badala waweke mawazo Vatican, waweke mawazo kwa Antichrist wa kipindi chetu, the man of sin. Leo wameweka mawazo yao Israeli. Na leo kuna watu ambao wanajiita wana matengenezo. Shetani amefaulu kuwapatia doctrine kuhusiana na historia ya kufunga kwa dunia. Amewaambia ni taki itamaliza. Kawaambia sasa hapo hiyo taki hiyo, na wakaamini hivyo, my friend. Ufunuo haisemi hivyo, kitabu cha mwisho hakisemi hivyo, my friend.